स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार साउंड टेस्टिंग सेशन में, जहां हर बीट, हर बेस आपके दिल को कुछ अलग ही तरीके से फील कराएगा। आज का साउंड टेस्टिंग है एक ऐसा सफर जहां हर साउंड का अपना एक पावरफुल इम्पैक्ट होगा और आपको मिलेगा एक अनोखा ऑडियो एक्सपीरियंस जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। Now checking the high frequencies. Assalamu alaikum. Welcome to Bauriya Nobi Dibos Samin Remix. Checking the mid frequencies. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, শাহপুর ও সন্তোষপুর নবী দিবস কমিটি আসছে, সবাই হালকা সাইড চাপুন। শাহপুর সন্তোষপুর নবী দিবস কমিটি আসছে, আমাকে কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, শাহপুর ও সন্তোষপুর নবী দিবস কমিটি আসছে, সবাই হালকা সাইড চাপুন। শাহপুর সন্তোষপুর নবী দিবস কমিটি আসছে, আমাকে কি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে? It's danger. ডিজে সামিম রিমিক্স বাউরিয়া কিং। Welcome to Bauriya Nobi Dibos Samin Remix. DJ Samin Remix Bauriya King.